हेलो हाय जय जगन्नाथ समस्त पंचम श्रेणी छात्र छात्री मानक संस्कृत क्लास को स्वागत पिला माने आज आम तमर संस्कृत भाषा सोपान बहीर प्रथम पाठ जो श्रीराम प्रार्थना गोटे अच्छी ता विषय में पाठ पढ़ा। ये श्रीराम होती आमर रामायण ग्रंथर मुख्य चरित्र। ये होती प्रभु राजा दशरथंकर पुत्र माने ज्येष्ठ पुत्र एवं ताकर तीनोटी राणी थिले कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। से कौशल्याकर पुत्र होती रामचंद्र। दशरथर कौन पुत्र हो नथिला से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करी दुईटी खीरी पात्र पाइथिले एवं गोटे खीरी पात्र कौशल्या को देइथिले एवं अन्यटी कैकेयी की देइथिले। कौशल्यांकर कैकेयींकर दुईटी पाइला परे सुमित्रांकर कौन भाग नथिला सेतिपई कौशल्या बड़राणी तांको पात्ररु किछि खीरी सुमित्रा को देइथिले एवं कैकेयी मध्य किछि सुमित्रा को देइथिले। जेतेबेले चारि जन जाक सुमित्रा दुई थर खाइथिबारु तांको दुईटी पुଅ होला जे कि लक्ष्मण शत्रुघ्न आउ कैकेयींकर पुत्र भरत एवं कौशल्याक पुत्र राम। राम सबुठारु बड़ तापरे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। तेणु लक्ष्मण सब रामकर सहयोग करती कहीं कौशल्या जो क्षीरी देते से क्षीर लक्ष्मण जन्म लाभ करते। तेणु लक्ष्मण सर्वदा राम को साहाय्य करने सुमित्रा प्रेरित करते एवं कैकेयी जो क्षीरी देते शत्रुघ्न जन्म लाभ करते। शत्रुघ्न सबुबले भरतंकर सहगामी होगापाई सुमित्रा तांको प्रेरित करते। से यही गपटी हूँ रामचंद्रंकर गप माने सुंदर गीतटीए छोट कविताटीए। सही रामचंद्र मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम आख्या पाइथिले कारण तांकर प्रत्येक आचार व्यवहार थिला मार्जित। यही रामायण ग्रंथ सबु ग्रंथ ठारू श्रेष्ठ। यही रामायण ग्रंथ रे प्रत्येक चरित्रंक ठारू आमर किछि शिखिबार अछि। यही श्रीराम को विषय आज टी पढ़ा तापरे कहले बहुत लंबा हो वीडियो। तेणुक आम अल्प एथर जानिले कौशल्या पुत्र हेले रामचंद्र। कैकेयींकर दुईटी बर पाई रामचंद्र वनवास जाइथिले। तापरे कौन होता समस्ते जानिथिबे अल्प बहुते एवं क्लास रे तुम मानक गप कहबी। वर्तमान शुण पिला माने एही कविताटी आ पाठ करिबा। श्रीराम दशरथस्य पुत्र अस्ति। श्रीराम हस्तेन धनु धरति। सह स्वभावेन दयालु अस्ति। सह आकृत्या सुंदर अस्ति। हनुमान भक्त्या श्रीरामौ नमति। त्वं अपि भक्त्या श्रीरामौ नम। जः श्रीरामौ नमति सह सुखेन तिष्ठति। श्रीराम अभयं ददाति। जना राम राज्यं इच्छन्ति। ए जानिल एटा आगु भी स्वर कर। श्रीराम दशरथस्य पुत्र अस्ति। श्रीराम दशरथस्य षष्ठीगति एकवचन षष्ठीगति रंग करटीर ओडिया रे। तेणु श्रीराम दशरथंकर पुत्र अस्ति पुओ थिले मा पुओ अटंती। अस्ति माने वर्तमान काल रे अछि अटंती। श्रीराम हस्तेन धनु धरंती। श्रीराम हाथ रे धनु धरिचंती। स्वभावेन दयालु अस्ति। से स्वभाव रे दयालु अटंती। सह आकृत्या सुंदर अस्ति। से गठन रे सुंदर अटंती। हनुमान भक्त्या श्रीरामं नमति। हनुमान भक्ति रे श्रीराम को नमस्कार करंती। त्वं अपि भक्त्या श्रीरामं नम। तुम्हें मध्य भक्ति रे श्रीराम को नमस्कार कर। जह श्रीराम नमति सह सुखेन तिष्ठति। जिए श्रीराम को नमस्कार करे से सुखरे रहे। श्रीराम अभयं ददाति। श्रीराम अभय दियंती माने निर्भय डर लागेनी। तांको ना दइले कोउटी डर लागेनी मशाणी रे भी चली जीवो। जना राम राज्यं इच्छन्ति। लोक माने राम राज्य इच्छा करती। जान पिला माने आर ओडिया जानिल रीडिंग केमिति हबो विसर्ग केमिति ह भलिया उच्चारण हबो संस्कृत रे। एबे प्रश्न उत्तर पढ़िबा।
ଅନୁଶୀଳନୀ ସଂସ୍କୃତେନ ଉତ୍ତରଂ ଦେହି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦେବ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା କରିବ। ଶ୍ରୀରାମ କେନ ଧନୁ ଧରତି, କେନ ଜାଗାରେ ହସ୍ତେନ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ ଶ୍ରୀରାମ ଓଡ଼ିଆରେ, ହସ୍ତେନ ଧନୁ ଧରତି। ତାପରେ ଆସିବ ସହ ସ୍ୱଭାବେନ କୀଦୃଶଃ ଅସ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ଦନ୍ତେଶରେ ବିସର୍ଗ ଦେବ ସହ, ଦନ୍ତେଶରେ ବ ଫଳା ଭରେ ଆକାର ବରେ ଏକାର ନ ସ୍ୱଭାବେନ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ଦୟାଳୁ ଅସ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସହ ଆକୃତ୍ୟା କୀଦୃଶ ଅସ୍ତି, ସହ ଆକୃତ୍ୟା କୀଦୃଶ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଦେବ ସହ ଆକୃତ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ତି। କହ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମୁ ନମନ୍ତି, ହନୁମାନ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମୁ ନମନ୍ତି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେବ, ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା। କହ ସୁଖେନ ତିଷ୍ଠତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଧାରଟା ଲେଖିଛି ସେମିତି ଲେଖା ହେବ, ଜହ ଶ୍ରୀରାମଂ ନମନ୍ତି ସହ ସୁଖେନ ତିଷ୍ଠତି। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନାନି ପୂରୟ, 2 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀରାମ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁତ୍ର ଅସ୍ତି ଦଶରଥସ୍ୟ, ହନୁମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରୀରାମ ନମନ୍ତି, ଏଠି ହେବ ଭକ୍ତ୍ୟା, ଜନା ଡ୍ୟାସ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟଂ, ସ ଡ୍ୟାସ୍ ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ତି ଆକୃତ୍ୟା, ତ୍ୱମପି ଭକ୍ତ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ ନମ ଶ୍ରୀରାମଂ ନମ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟାନି ରଚୟ ହସ୍ତେନ, ବାଳକ ହସ୍ତେନ ଖାଦତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଆସିଲା ଭକ୍ତ୍ୟା ରାମ ଛାତ୍ର ଭକ୍ତ୍ୟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନମନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେବ ଆକୃତ୍ୟା ବାଳିକା, ଆକୃତ୍ୟା ଚାରୁ, ମାନେ ଆକୃତିରେ ବାଳିକାଟି ସୁନ୍ଦର। ସ୍ୱଭାବେନ ହରି ସ୍ୱଭାବେନ ସରଳ ନମନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦେବଂ ନମନ୍ତି, ନମନ୍ତି ଅର୍ଥ ନମସ୍କାର କରେ, ନମସ୍କାର କରିବା। ଦେଖ ହସ୍ତେନ ଅର୍ଥ ହାତରେ, ଭକ୍ତ୍ୟା ଅର୍ଥ ଭକ୍ତିରେ, ଆକୃତ୍ୟା ଅର୍ଥ ଗଠନରେ, ସ୍ୱଭାବେନ ଅର୍ଥ ସ୍ୱଭାବରେ ବା ଚାଲିଚଳନରେ, ନମନ୍ତି ଅର୍ଥ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେଇଆକୁ ଲଗେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେଲେ 5ଟା ଯାକ ହସ୍ତେନ ଭକ୍ତ୍ୟା ଆକୃତ୍ୟା ସ୍ୱଭାବେନ ନମନ୍ତି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହେଲା ହସ୍ତେନ ଅର୍ଥ ହାତରେ, ଭକ୍ତ୍ୟା ଭକ୍ତିରେ, ସ୍ୱଭାବେନ ସ୍ୱଭାବରେ, ଆକୃତ୍ୟା ଆକାରରେ। ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଦେଲେ, ଗୀତଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ କହିବ।